sa yarn. Herbie, tara. Galit na siya. Tara na. Tara. Saan? Punta. Later. Herbie, tara. Herbie, tara. Lamarites. Tulog yan. Lamarites. Ang ganda ni ate. Marites, tulog na nakikinig. Marites. Oh, saan kami pupunta? Ano yan? Tingin-tingin mo? Ha? Ano yan? Doon? Saan Ano? tayo pupunta? Doon? Ano meron doon? Tara na. Tara. Uy, Hindi ka na. sit ka muna. Sit! Sit. Kirby, sit. Good dog. Shake hands.